Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза марғбозори вахше бародаро аз Сешайн бозор. Ҳатман видеонавора то охир тамошо кунед. Ҳамаи чӣ ҳаста, кавгам ҳаст, сасаркав, дакана, хрузи япончав, чизе ки дар шумо маъқул е бародаро, дар ҳамин видео ҳаста. Ҳатман видеонавора то охир тамошо кунед. Як дона лайка биҷақеву дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. ҳатман як комментария бинависед. Худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. Видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. Як дона лайка фаромӯш накунед. Ёра чанди мегӯй? Даканоро чанди мегӯй? 120. Даканоро 120 сомонӣ мегӯям. Хелиёра бигӣ. 120 сомонӣ шу мегӯям. Ёра хай соҳибиш нест ки пурсид. Ина бародаро сасаркор нар мода не? Шака сеташ мода, мош нара. Якташ нара, сеташ мода. Ё чанди каи? Ё сатми гуфтесам бо савдо. 100 сомонӣ шу мега сасаркоро бо савдо мешава. Ина бародаро ҳиндукора 200 чанди гуфтеса? 250 майдаш 250 шу мега савдо кайса. Ё нар мода накава? Ҳафт кило мегӯя. 7 кило? Ҳарчи ҳам бигири 190. Ҳарчи 190 мега? Ҳарчи ҳам бигири мега 190 баро. Калонаш 250. И кавгора чанди гуфти якай дитара? И диташ 100 мега, и диташ 150. Диташ 100 мега, ой калона ине болонгиш 150 сомиш мега. Хрузи японча. Ёра чанди кай ака? Япончаро чанди кай? Япония чанди? Ҳардиша? Нар мода ё хруз тофа? Нар мода 80 сомон бародаро. Ё чанди анакай? 35 40 ар хела ё хрузоши? Хрузоро 55 мега бародаро. Инду чаш нака. Хрузора чанди кай ака? Хрузора чанди мегӯ 55. 60 шу мега 55. Не надодаги тамити. И мокион чи ака? Мокион тх мекна учағари уфга бояд кӯд шава. 60. Кӯрак мешава ба қариб баро тх мена ба қариб 60 сомон меш мега. Иш чи ака? Ям ам нахи 60. Ам 60 бародаро. Не кудакана ягор бинам ака. Дакана 500 сомон мега. 500 сомонш мега бародаро. Динам хурда 50 сом метавон хурдои сафеда. Ака ёра чанди кай мебахши камон? 65 бо 50 янака бо. Ира 65 сомон мега, ёша 55. Муомила дорад там. Ёша 55 мега. 45 метр мард. 45 мега мешава. Фарбе 60 сомон. Рӯзои фарбе. Японча чанда ака? 40 сом ё и калонаши? Ҳарча 70 сом тевгита. Ҳарча 70 сом мега мешава. Ина бародаро заргушои великан. Ё ҳамаш наран ё модан? Амие ба фирм нараша? Хуш бародаро нара идташ модан. Ёра чанди гуфти? 250 калону майда 100. Калонаш бародаро нар модаш 250 сом. Иш чанд? Донаш 250. Донаш охме. Иш чи? 100. Иш майдакиш 100 сом бародаро. Калонаш 250 сом. Ира 250 мега бародаро. Так гуфтесам ки мере 100 сом харидам. Майдаша 100 сом. Ина бародаро япончаро 40 сом мега. Ёрам японча нака ё? Ё не. ин хрузи япончаро 40 сомон мега бародаро. YouTube да канал дорем ака баро. Ёра чанди гуфти ака? 30 сом. 25 бародаро. Дакана ҷангаш. Шведан ё. Ина бародаро.
ایرا چندی گفتی که جان؟ یه 60 50 ایرا 60 سومون میگه برادر ایشا 50 سوم این کلانتر ای بوش مایده بو سعودو را میشه کلانش 60 سومون میگه و مایده ایشا 50 سوم اینا برادرای دکانه 400 سومون میگه اینا بازار یگان نرخش کرد؟ نه نودروار 400 سومونش میگه برادرها بو سعودو میشود دکانی توزه یا؟ او تازه چوجای یاری با چوجه دست برادرها 400 سومون نرخ ماینا ویز شاونشکا بیبو 400 سومونش میگه اینا برادرها خروزا ایشه 150 گفتی کلونش را؟ ایشه 130 سوم کلونش 150 سوم مایدکیش 130 سوم این مکیون چی؟ مکیون دکانه یا؟ اینا برادرها مکیون دکان 150 سومونش میگه مکیون دکانی تازه 150 سومون این خروزا را 150 و 130 ایورا چندی که یکا؟ 60 یو تخم کنن یا نه؟ مرغای تخم کن برادرها 60 سومونی ایوشن هم قیه نه؟ همشه برادرها 60 سومی دانش هم میگم مرغای تخم کن ایش یکا؟ ایشان 60 سومون این خروز چی؟ ایش چنده؟ 45 این را 50 سوم ندوده ایش هست این چند میگوی؟ 60 سومون برادرها ایش یکا؟ 45 نرخوی مرغای تخم کن برادرها خروزا ایره چند گفتی یکا؟ ایره یک 80 گفته سموزی 180 سومونش میگه خروزا برادرها این بازار یگان نرخش کرد؟ بازار یک 10 کرده مرده 110 سومون بزرگ کرد ایره دکان نواری حتم شفی دوست نگو برام خواه ایره چندی گفتی یکا؟ 65 سوم اوشی 45 هستم ایش 70 ایشه 70 سومون این مکیونه یا؟ 100 سومون میگه این مکیونه این خروزا چندی انکا؟ 35 ایورا 35 سومون این یپونچه چی؟ 40 سوم یپونچه را 40 سومون میگه این ما ایوش یکا؟ این برادرها 35 میگه ایشه 30 سوم این صفحه چی یکا؟ این را 70 سومون میگه برادری نره 500 سومون میگه زرگوشی پلیکان میگه 500 سومونش میگم یه بازار یگان نرخش کرد شکن ولی هیچ کاری نیست 500 سومونی نرخش این سفید چند گفتی بابی حاجی 170 سومون اکا موده یا نه؟ موده 170 سومونش میگم بگی زرگوشی موده 170 سومون نرخش 500 سومون دیگه از اوتا و دیگه از اوتا رنگ یک نمودش این دیگه از اوتا برادرها اون هم خواهد این گرد شمی قمگه بیستوا ایش کلون میشه ایول یوش بسول بو کلون میشه 5 ماه یا؟ ایول 5 ماه